बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और क़यामत के दिन तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे और हर एक इंसान ने अपने एमाल का बदला लेना है। सामीन, क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत के दिन लोगों को उनके एमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, उस दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ना तो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और ना ही उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, बल्कि इन लोगों को एक मखसूस मकाम पर रखा जाएगा। सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक गुलदस्ता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक सूरह नाज़िल फरमाई जिसका नाम सूरह एराफ है। एराफ अरबी के अंदर नमाया और उठी हुई ज़मीन को कहा जाता है। सामीन, एराफ वो मकाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम के दरमियान बनाया है, और ये एक पहाड़ की मानद बुलंद जगह है जहाँ पर खड़ा होकर इंसान जन्नतियों और जहन्नमियों दोनों को देख सकता है। इस मकाम की वजह से जन्नत और जहन्नम के दरमियान फासला होगा। सामीन, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला इस मकाम पर रखेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मकाम पर रहने वाले लोग कौन होंगे और उनको किस वजह से इस मकाम पर रखा जाएगा। तो उनके मुतालिक दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक ये वो लोग होंगे जो जन्नत में जाने की आरजू करेंगे, लेकिन कुछ एमाल की वजह से उनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। जब ये लोग जन्नती लोगों को देखेंगे तो उनको सलाम करेंगे और दिल में ये हसरत करेंगे कि काश हम भी इन लोगों के साथ होते। और जब ये लोग जहन्नम वालों को देखेंगे कि वो किस कदर अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला है, तो ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहेंगे और दिल में ये खौफ खाएंगे कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमको जहन्नम में दाखिल ना फरमा दे। सामीन, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मकाम एराफ पर रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसी ताकत अता फरमाएंगे कि ये लोगों के चेहरों को देखकर उनको पहचान लेंगे कि ये जन्नती है या जहन्नमी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह एराफ में इरशाद फरमाते हैं, और इन दोनों के दरमियान यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक आड़ है। इसकी बुलंदियों पर कुछ मर्द होंगे जो सबको इनकी निशानियों से पहचानेंगे। वो लोग जन्नत वालों को आवाज़ देंगे कि तुम पर सलाम हो, और हम जन्नत में दाखिल ना हुए, और वो इस बात का तमा रखेंगे। और जब उनकी निगाहें आग वालों की तरफ फिर कर जाएंगी तो वो अपने रब से कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें जालिमों के साथ मत करना। सामीन, अब बात करते हैं उन लोगों ने ऐसे कौन से एमाल किए होंगे जिनकी वजह से उनको जन्नत या जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन लोगों को जन्नत और जहन्नम के दरमियान मकाम एराफ में रखा जाएगा। तो इसके मुतालिक इलामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि ये वो लोग होंगे जिनके एमाल बराबर होंगे, यानी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। उनके पास नेकियां इतनी ज़्यादा ना होंगी जिसकी वजह से उनको जन्नत में दाखिल किया जाए, और ना ही उनके गुनाह इतने ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से उनको जहन्नम में दाखिल किया जाए। लिहाजा इसी वजह से इन लोगों को जन्नत और जहन्नम के दरमियान रखा जाएगा, जिसको मकाम एराफ कहा जाता है। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसे मकाम से नवाजेगा कि जब लोगों का हिसाब व किताब हो रहा होगा तो ये लोगों को उनके चेहरों से पहचान लेंगे कि ये जन्नत में जाएंगे, ये जहन्नम में जाएंगे। ये लोग जन्नत वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे, हालांकि उनका हिसाब व किताब ना हुआ होगा, और जहन्नम वालों को जहन्नम की वही सुनाएंगे, हालांकि उनका हिसाब व किताब ना हुआ होगा। सामीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिन लोगों की नेकियां ज़्यादा होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उनको सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, और जिन लोगों के गुनाह ज़्यादा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको सीधा जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे। और उस दिन जिस इंसान की जन्नत में दाखिल होने के लिए एक नेकी भी कम पड़ती हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे। सामीन, इस रवायत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क़यामत के दिन एक नेकी की बहुत कदर होगी।
اگر کسی انسان کے پاس ایک نیکی بھی کم ہو گئی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دیں گے، اور اگر کسی انسان کی ایک نیکی زیادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ قیامت کے دن کون سی ہماری نیکی ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ سامعین، جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اور وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان لوگوں کو مقام اعراف پر منتقل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ لوگ اس دن سے ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل نہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کی امید بھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سامعین، اس دن یہ لوگ اسی کشمکش میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور ہم کو کس طرح بھیجا جائے گا۔ سامعین، دوسری روایت کے مطابق مقام اعراف پر رہنے والے اور وہ لوگ نہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، بلکہ یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص مقام پر فائز فرمائیں گے، اور یہ قیامت کے دن اہل محشر سے بلند ہوں گے، اور یہ جنتی اور جہنمی گروہوں کو پہچانتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ مقام بھی عطا فرمائیں گے کہ یہ قیامت کے دن لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، یہ لوگ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے خلفائے کرام میں سے ہوں گے جو قیامت کے دن لوگوں کی مدد اور شفاعت کریں گے۔ سامعین، جب قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مقام اعراف میں رہنے والے لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور وہ بھی خوشی خوشی جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے ساتھ جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔